मुन्नो भाई का आज यौम वफात है। मुन्नो भाई से मैं बहुत शुरू से ही वाकिफ था। मुन्नो भाई का असल नाम तो शायद मुनीर कुरैशी था, लेकिन वो मेरे बड़े भाई जनाब खलील मलिक के बहुत मोहसिन थे और दोनों के दरमियान एक तजाद भी था। और तजाद ये था कि खलील मलिक सब्ज़ा था और जनाब मुन्नो भाई सुर्खे थे। उनका एक और ताल्लुक भी हमसे बनता था, वो ये कि मुन्नो भाई के वालिद गालबन रेलवे में मुलाजिम थे और वो शायद बचपन में, यानी मुन्नो भाई के बचपन में कैम्बरपुर में पोस्ट रहे। कैम्बरपुर को पहले अटक कहा जाता था और अब भी अटक कहा जाता है। इसलिए वो खलील मलिक से तो प्यार करते थे, मुझे बच्चों की तरह प्यार करते थे। जब मैं उनसे मिलता तो मेरा कद तो निकल गया था, लेकिन वो बिल्कुल बच्चों की तरह गले लगा के मुझे प्यार करते। रोजनामा जंग में हमारा ऑफिस में एक रिपोर्टिंग सेक्शन है, जिसमें मैं, जमील चिश्ती, सोहेल बड़ैच, अपना अजीम चौधरी, मेरे पीए होते थे अमीन हफीज़, रुमान एहसान, इस तरह बहुत लोग थे वहाँ। लेकिन होता यह था कि रिपोर्टिंग की मीटिंग के बाद आमतौर पर रिपोर्टर वहाँ मौजूद नहीं होते थे और मुन्नो भाई अक्सर अपना कॉलम घर से लिख कर लाते थे। और वो एम.ए. तुफैल, जिन्हें हम बाजी तुफैल कहते थे, उन्हें एडिटोरियल पेज के इंचार्ज के तौर पर देने आते। उस ज़माने में फैक्स भी नहीं थी तो बहुत कम थी। लिहाजा दफ्तर में जब वो तशरीफ़ लाते रोज़ाना तकरीबन बिला नागा, तो वो मेरे पास बैठते और एक ही बात पंजाबी में, एक ही फ़िक्रा मैंने साला साल उनसे सुना कि चाय पिला बच्चे, चाय आ जाती थी। बल्कि ये भी हो जाता था कि जनाबे अब्दुल कादिर हसन और मुन्नो भाई इकट्ठे हो जाते और मैं इकट्ठे दोनों को चाय पिलाता। ये मेरी मुस्तकिल ड्यूटी थी। अब अब्दुल कादिर हसन जो है, लोगों के लिए तो वो अब्दुल कादिर हसन थे, वहाँ भी मेरा छोटे भाई का किरदार ही था। उसमें कहीं चीफ रिपोर्टर होना, कहीं और चीज़ें बिल्कुल काउंट नहीं करती। वो आते, दरवाजे से दाखिल होते और आवाज़ लगाते, ओए अमाना चाय कह देती हो जो नहीं कही थे कह दे। अच्छा, हम भी कोई उस ज़माने में मुश्किल से उस आमदनी में गुजारा करते, लेकिन मुझे जितनी खुशी इन दोनों हजरात को चाय पिलाने से होती, इतनी आम तौर पर दूसरे लोगों को चाय पिलाने से मुझे नहीं होती थी। अब्दुल कादिर हसन एक सच्चा, खरा और वाज़े अमान था। उसमें सब बातें थी अमान वाली। मैं जो मर्जी बन जाऊँ, उनके नज़दीक मैं उनका भी छोटा भाई था और मुन्नो भाई का तो था ही। अच्छा, मुन्नो भाई की दोस्ती शाहीन कुरैशी से भी थी, जो उसी जंग में थे, और जमील चिश्ती से भी थी। जमील चिश्ती मेरे पास रिपोर्टिंग में थे, लेकिन उनके साथ भी और रिश्ता है और मुन्नो भाई का भी और रिश्ता था, क्योंकि वो बाबा चिश्ती के साहबजादे हैं। और बाबा चिश्ती जो है, उसके ज़िम्मा ये था कि चूँकि खलील मलिक साहब के साथ वो मसावात में काम करते थे और क्राइम रिपोर्टर थे, इसलिए मेरे काले की तमाम लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ बाबा चिश्ती संभालते थे। लिहाजा जब जमील चिश्ती मेरे पास आ गए तो मेरे साथ उसका रिश्ता भी बिल्कुल और तरह का था। ऐसे मुझे याद आ गया जाते जाते, मैं जनाबे अपने बड़े भाई जनाब खलील मलिक के पास जाता तो वहाँ ये एम.ए. तुफैल और भी बहुत लोग हैं, रिजवी साहब, एजाज रिजवी, और
احمد بشیر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ احمد بشیر صاحب آپ کو ہر وقت چلتے پھرتے نظر اس طرح آتے تھے کہ صفحہ بھی بن رہا ہوتا تھا، مضامین بھی ان کے پاس آ رہے ہوتے تھے، اور وہ مضامین کی ایک ایک غلطی، یعنی پڑھے جانے کے بعد جب ان کے پاس آ جاتا تو وہ پھر اس میں غلطیاں نکالتے، پروف کی غلطیاں، لکھے ہوئے لفظوں کی غلطیاں۔ لہذا ایک یعنی عجیب و غریب ماحول تھا، اور میں اس ماحول میں ان سب کے نزدیک میں ایک بچہ ہی تھا، جسے وہ کہہ سکتے جاؤ چائے لے آؤ، جاؤ چائے کہہ دو۔ اٹک کا ایک اپنا مزاج ہے اور اپنی پہچان ہے، لیکن آج منو بھائی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ مجھے یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چپ ساتھ لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، میرا تعلق تھا۔ اور منو بھائی بہت ایک شرارتی بچہ تھا، یعنی اس کے اندر ایک شرارتی بچہ چھپا ہوا تھا۔ میرے سامنے کئی بار لوگوں نے شرارت کی منو بھائی سے کہ وہ ان سے پوچھتے تھے منو بھائی آپ کی بیگم بھی آپ کو منو بھائی کہتی ہے؟ تو منو بھائی ہر بار ایک نیا لطیفہ سناتے تھے، اور پھر وہ ہماری چونکہ وہاں تو رپورٹنگ کی کرسیاں تھیں اور اچھی، اس وقت روزنامہ جنگ میں بہت اچھا فرنیچر بن کے آیا تھا اور لگی تھی، تو منو بھائی خود تھوڑی سی ایک کرسی کھینچ کے جو بھی ان سے یہ شرارت کر رہا ہوتا تھا کہ منو بھائی آپ کی بیگم آپ کو کیا کہتے ہیں، اسے کہتے تھے آؤ آب ہے، آب ہے مجھ سے بات کر۔ آج صبح سے جب میں نے ٹیلی ویژن پہ یہ سنی بات کہ آج منو بھائی کا یوم وفات ہے، تو مجھے خلیل ملک بھی یاد آئے، مجھے جناب عبدالقادر حسن بھی یاد آئے، مجھے جناب ماجد الباقری بھی یاد ہے۔ ماجد الباقری، میں نے 6 مہینے پنجاب انفارمیشن کی سروس کی، تو وہ وہاں انفارمیشن آفیسر تھے۔ شعیب بن عزیز کی بڑی دوستی تھی ان سے، بوجہ شاعر ہونے کے، کیونکہ شعیب بن عزیز بھی شاعر ہیں، اور یہ بڑا مشہور شعر ہے ان کا، اب اداس کرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو منو بھائی بہت یاد آ رہے ہیں، اللہ انہیں کہ رحمت کرے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور وہ وہاں بھی ایسے ماحول میں ہوں کہ کہتے ہوں آ بے چاہ پی،